बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सहाफ़ी के औसाफ क्या है। साथ में सहाफ़त का आगाज़ यानी अखबारात दुनिया में कब शुरू हुए, बरसग़ीर में पहला उर्दू अखबार कौन सा निकला, जबकि पाकिस्तान में पहला अखबार कब निकला, जिसमें कुछ अखबारात आज भी कायम हैं। इस पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो अखबारात के हवाले से करेंगे कि पहला अखबार जो दुनिया में निकला है उसके हवाले से आपको थोड़ा सा बता दें। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे कि कलमी अखबार का आगाज़ तो मशरिक़ में हुआ, लेकिन यूरोप में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से कोई 751 बरस पहले रोमन राज में रोज़ाना एक कलमी अखबार नामा जारी होता था, जिसमें सरकारी ख़बरें और जंगी इत्तलात के मुतालिक दर्ज की बातें होती थी। उसमें दर्ज होती थी कुछ बातें इस तरह थी कि इस कलमी अखबारनामे को जो नाम दिया गया था उसको एक्टा दोराना कहते हैं, जो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिस के मानी है रोज़ाना की कार्रवाई। यानी रोज़ाना की जो कार्रवाई होती थी वो भी दर्ज होती थी, कुछ ज़ुबानी बातें भी इसमें होती थी। लेकिन जो जदीद अखबार नवीसी की तारीख़ जो है वो निस्बतन कम अरसे में है, कम पुरानी है। उसमें हम कम पुरानी से मुराद ये है कि जिस तरह हमने पहली बात की 751 की, तो ये 1566 में पहला जो वेनिस के शहर में ये इख्तियार किया गया था, और इसका भी ये हुकूमत की निगरानी में मुरतब किया जाता था। जो लोग उनको ख़बरें सुनाते थे और एक गज़ट वसूल किया जाता था जो उस वक़्त के हवाले से, और एक गज़ट में ये यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी इसकी ख़बरें जो थी वो होती थी, और इसको गज़ट के नाम से ख़बरनामों का रिवाज शुरू हुआ। इस तरह ये 16वीं सदी में इंग्लिस्तान में ये दस्तूर हो गया था, और ये अवाम के लिए जो आम लोग थे उनमें उनके लिए इसमें सरकारी ख़बरें हुआ करती थी। लेकिन अगर हम बाकायदा तौर पर जो अखबारात शुरू हुई, तो बाकायदा जो अखबार शुरू हुआ बाज़ाब्ता तौर पर अंग्रेज़ी अखबार 1620 में शुरू हुआ, वीकली न्यूज़ के नाम से। 1620 में हम कहते हैं कि ये पहला अखबार था जो तारीख़ हमें मिलती है। इस तरह जो हिंदुस्तान की तारीख़ है वो भी कुछ इस तरह से है कि कदीम हिंदुस्तान में सबसे पहले मनु महाराज जो थे वो एक सरकारी सतह पर एक इस तरह की एक उन्होंने सिस्टम बनाया था निज़ामी हुकूमत में ख़बर रसाई का, जिसकी इब्तदाई शक्ल हमें मिलती है कि वो गाँव से होती थी। यानी एक गाँव, फिर 10 गाँव, फिर 20 गाँव, फिर 1000 गाँव, 100 गाँव, 1000 गाँव, उसका एक सदर और राजा मुकर्रर होता था, जिसमें वो लोगों को ख़बरें और उनके मुताबिक जो गाँव के एक दूसरे के लोग थे, तो वो एक दूसरे को इस तरह जो राजा होता था वो और जो चौधरी होते थे वो एक दूसरे को ख़बरें देते थे। लेकिन और इस तरह ख़बरों की जो रसाई थी वो भी घोड़ों के ज़रिए, पियादों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाई जाती थी, जिसमें मुग़लिया दौर की अगर हम बात करें फिर, तो मुग़लिया जो दौर था उसमें यानी अकबरी में लिखते हैं कि मरकज़ी हुकूमत को जिन ज़राए से ख़बरें हासिल होती थी वो ये थी, यानी वाक़िया निगार, सोनिया निगार, खुफिया नवीस, हरकारे। यानी इसमें जो लोग वो लोग होते थे जिसमें अगर कोई जगह पे कोई वाक़या होता था तो वहाँ पर लोग जो थे वो ख़बरें भेजते थे, उसके मुतालिक वो लोग वाक़िया निगार और सोनिया निगार जो है वो पाबंदी से हर किस्म की ख़बरें भेजते थे, और उससे मुतालिया कर उसके मुताबिक लोगों को आगाही मिलती थी। खुफिया नवीसी में जहाँ तक खुफिया नवीसी का ताल्लुक है तो ये जासूसी के फ़राइज़ अदा करता था, यानी इसका ताल्लुक सीग़े रास्त से था, और वो अपनी ख़बरें जो हैं वो बराह रास्त बादशाह को की खिदमत में पेश करते थे वो लोग। तो ये खुफिया नवीसी के हवाले से इस तरह की हमें जो एक मुग़लिया के हवाले से इस तरह इसकी तारीख़ मिलती है।
لیکن مورخین و ماہرین کے درمیان اس پر اتفاق رائے بھی پایا جاتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں پہلا باقاعدہ جو اخبار ہے وہ کون سا ہے، اس پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کون سا ہے۔ ایک مورخین کہتے ہیں کہ انڈیا گزٹ کو پہلا اخبار قرار دیتے ہیں، کچھ مورخین کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ بنگال گزٹ یا کلکتہ ایڈورٹائزر جیسے عام الفاظ میں ہے کہ گزٹ بھی جانا جاتا ہے۔ تو یہ پاک و ہند کا پہلا اخبار اس کو یہ کہتے ہیں کہ پہلا اخبار ہے کہ گزٹ۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے کہ گزٹ جو ہے اس کا پہلا جو شمارہ تھا وہ 29 جنوری 1778 کو شائع ہوا، جس میں مسٹر ہیکی کے نام سے جو تھا وہ کمپنی جو تھی ایک جو ہندوستان کی انگلستان کی کمپنی تھی، اس میں اس کے حوالے سے نشر جو یعنی جو اخبار کو نشر کرتے تھے وہ یہ لوگ تھے۔ اس حوالے سے انڈیا گزٹ جو تھا وہ اس کا وجود آیا تھا، لیکن ہیکی گزٹ کے دور میں انڈیا گزٹ کا اجرا اس طرح ہوا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کا دوسرا یہ انگریزی اخبار تھا انڈیا گزٹ، جو 1780 میں نکلا تھا۔ یہ ہفت روزہ اخبار ہیکی گزٹ کے جواب میں نکلا تھا۔ دونوں میں فرق یہ تھا ہیکی گزٹ اور انڈیا گزٹ میں کہ ہیکی گزٹ کمپنی کا دشمن تھا، یعنی جو اور انڈیا گزٹ جو ہے وہ کمپنی بہادر کی حمایت میں اور سرپرستی میں حاصل تھا۔ انڈیا گزٹ کے مالک جو ہے وہ بھی منیر اور مدیر پیٹریٹ تھے، یہ ان کے ایڈیٹر وغیرہ کے نام ہیں جو ان کے مالک تھے اور جو اخبار نکالتے تھے۔ یعنی ایک کمپنی کی حق میں لکھتا تھا ہے کہ گزٹ جو تھا وہ کمپنی کے مخالف تھا، اور انڈیا گزٹ جو ہے وہ اس کے حق میں لکھتے تھے۔ اس طرح دیسی اخبار کا آغاز بھی ہندوستان میں ہوا۔ برصغیر پاک و ہند میں اگر اخبار نویسی کی جو ابتدا ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا یہ مخالف میں تھا۔ 18ویں صدی کی اخبارات کلکتہ، بمبئی، مدراس میں چھپتے تھے۔ ان اخبارات میں کمپنی کی مخالفت کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ دیسی اخبارات میں ڈاک درشن، سماج، سماچار درپن کے نام سے، فرینڈ آف انڈیا، ان اخبارات میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے خلاف یہ اخبارات نکلتے تھے۔ اس طرح اگر ہم مزید اس کی بات کریں کہ انگریزی اخبار نویسی جو پاک و ہند میں آغاز جس کا ہوا ہے تو وہ تھا، اس کا عروج جو ہے ہم اگر مختصر اس پر بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کانپور میں انگریزی اخبار کا پہلا چھاپ خانہ 1822 میں قائم ہوا تھا۔ اس چھاپ خانے کے بانی جو تھے وہ شمالی ہند کا پہلا انگریزی اخبار کانپور ایڈورٹائزر شائع ہوا۔ اخبار کی قدیم فہرست میں اس کا نام تو ملتا ہے مگر اس کے مالک و ایڈیٹر کون تھے کچھ بھی معلوم اس کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس طرح 1828 میں اس چھاپ خانے سے ایک اور اخبار اومنی بس کے نام سے شائع ہوا، لیکن زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکا اور وہ بند ہو گیا۔ اس طرح مختلف اخبارات جو ہے دہلی کا پہلا جو دہلی گزٹ تھا وہ 1833 میں نکلا تھا۔ اس حوالے سے ہم اگر فارسی اخبار یا اردو اخبار کی بات کریں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ 19ویں صدی میں پہلا جو نصف تھا، یعنی جو زبان زیادہ پڑھے لکھے لوگ طبقے کی زبان تھی وہ فارسی تھی، اور صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ ہندو بھی لوگ جو اہل علم تھے وہ فارسی جانتے تھے اور وہ فارسی میں بات کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فارسی زبان جو ہے اس میں مختلف اخبارات نکلے ہیں اس وقت، اور اخبار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ اخبارات ہے جس میں اردو کا سب سے پہلا اخبار یا فارسی کا اخبار کہا جاتا تھا جہاں نما، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اردو کا پہلا اخبار تھا جو 1822 میں کلکتہ سے شائع ہوا۔ لیکن پہلا باقاعدہ اخبار
मौलवी मोहम्मद बाकिर ने दिल्ली से उर्दू अखबार के नाम से 1836 में निकाला था। ये इस तरह की इनकी दिल्ली उर्दू अखबार जो था वो उर्दू सहाफ़त का आगाज़ को कहा जाता है जहानुमा से हुआ था। जहानुमा के बारे में जिस तरह मैंने बताया आपको कि फ़ारसी का पहला अखबार था, लेकिन इसके बारे में जो बाद में जो रिसर्च हुई तो ये कहा जाता है कि उर्दू का पहला अखबार था, लेकिन फिर ये बंद हुआ। और 1837 में जहानुमा जो है वो दोबारा शुरू हुआ। इसकी आगाज़ उर्दू सहाफ़त का आगाज़ जहानुमा से हुआ था, लेकिन 1837 में जब दिल्ली से मौलाना मोहम्मद आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाकिर ने दिल्ली अखबार के नाम से अखबार जारी किया था 1837 में। तो ये इस हवाले से कुछ बैकग्राउंड थी जो मैंने समझा कि आप दोस्तों के साथ, आप तलबा के साथ मैं शेयर करूं, और ताकि आपको मालूम हो सके कि अखबारात की जो दुनिया है वो किस तरह शुरू हुई है, किस तरह इसमें आगे लोग गए हैं, और किस तरह जो ये हमारी जदीद जो सहाफ़त है इसका बैकग्राउंड क्या है। अखबार के हवाले से अगर हम बात करें कि जो हमारे आम अखबारात हैं, जिसमें पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि जो एक जदीद अखबार नवीसी का जो इफ्तिताह हुआ था, यूरोप में टिक्सों की तनसीख, कागज़ की कीमत में कमी, कारीन की तादाद में इजाफा और अखबार इश्तिहार की कसरत जदीद सहाफ़त की तख्लीक का बास हुई है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि 19वीं सदी के जो नसफ आखिर में है तो उसमें ये जदीद अखबार नवीसी का इब्तिदा हुआ। इन हालात में बरसगीर में भी कई सहाफ़त ने कई नई करवट ली और इसमें मुख्तलिफ अखबारात निकले। अखबार आम के नाम से 1871 में निकला, पैसा अखबार के नाम से, मुख्तलिफ वतन, कश्मीर मैगज़ीन, ये सारे अखबारात जो थे उस दौर के थे। लेकिन उसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में कहा जाता है कि उनके जो वालिद थे मौलाना सिराजुद्दीन अहमद, 1903 में लाहौर से हफ्त रोज़ा ज़मींदार जारी उन्होंने किया। ज़मींदार एक बाअसर अखबार था, उनकी अशात भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये उस वक़्त अखबारात थे। बाद में अगर हम मज़ीद इसकी तफसील आपको बताएं तो वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम अब बात करें कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना 1947 में वजूद में आया था, तो उस वक़्त कौन से अखबारात यहाँ पर आए थे। तो उसमें हम अगर पाकिस्तान के बड़े अखबारात जो चंद हैं तो उसमें पहले अखबार नवाए वक़्त 23 जून 1940 को हमीद निज़ामी मरहूम ने एक छोटा सा 15 रोज़ा अखबार जारी किया था, जो बाद 1944 को रोज़नामे में तब्दील हुआ, जो आज तक जारी है। फिर जंग अखबार का नाम जो नंबर आता है, जंग भी उस दौर के 1940 में शुरू हुआ था, दिल्ली से इसकी अशात हुई थी और ये शाम के वक्त निकलता था, लेकिन बाद में सुबह के वक्त निकलना लगा। अगस्त 1947 में कराची मुंतकिल हुआ और ये कराची का बड़ा अखबार है और आज ये मुल्क का सबसे बड़ा अखबार समझा जाता है। डॉन अंग्रेज़ी अखबार का हफ्ता रोज़ा ये था, 1942 में इसका इजरा दिल्ली से हुआ था, लेकिन जो इसके एडिटर थे ये ट्रस्ट के सुपुर्द के ज़ेर असर ये निकलता था। मैनेजिंग ट्रस्टी जो थे वो कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना थे, तो उनके के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने निकाला था। अगस्त 1947 को कराची ये मुंतकिल हुआ था। जब पाकिस्तान बना तो डॉन अखबार जो जब कराची मुंतकिल हुआ तो मुल्क के बेहतरीन अखबारों में से आज भी शुमार होता है, उस वक्त भी इसका शुमार ज़्यादा होता था। सहाफ़ी के औसाफ क्या है, ये इस पर भी हम मुख्तसर से बात करेंगे कि सहाफ़ी को कैसा होना चाहिए। बैलेंसिंग यानी सहाफ़ी को मुतवाज़िन होना चाहिए, उनकी तबीयत जो है वो ऐसी हो जो फितरी तौर पर मुतवाज़िन शख्सियत का मालिक हो, यानी वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता है तो मुख्तलिफ़ बातें भी वो सुनता है, तो उनको बैलेंस में होना चाहिए, मुतवाज़िन होना चाहिए। साफ़ सुथरा पुरसुकून जहन का होना चाहिए। सहाफ़ी के लिए साफ़ सुथरे जहन का मालिक होना ज़रूरी है, यानी आप पहले से ये डिसाइड ना करते हो या आपने ना रखा हो, ये फ़ैसला ना किया हो कि मैंने इस तरह करना है, मैंने इस तरह, बल्कि जो इवेंट्स होता है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो ख़बरें होती है आपके पास, तो आपने उसमें गैर जानिबदार होना चाहिए। आप
کے پاس قوت فیصلہ بھی ہونا چاہیے. یہ اخباری نظام میں یا ریڈیو ٹی وی میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ قدم قدم پر صحافی کی قوت فیصلہ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس خبر کو مطلب کسی خبر کو لکھنے کے عمل سے لے کر چھاپنے تک اور میڈیا یا اخبارات میں اس وقت جگہ اور کالم اس کی پیمائش کا فیصلہ، یہ سب باتیں جو ہے یہ قوت فیصلہ کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ سوچ بچار میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ اگر وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس خبر کی اہمیت نہیں. یعنی آپ کو جلد از جلد خبر دینی چاہیے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ خبر میں دے رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اور یہ قوت مشاہدہ بھی آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. صحافی کا جو جرنلسٹ ہوتا ہے، جو ایک رپورٹر ہوتا ہے، تو اس میں یہ ایک مشاہدے آبزرویشن کی قوت ہونی چاہیے. مطالعہ کا شوق آپ میں ہونا چاہیے. معلومات عامہ سے آگاہی، یعنی جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں، حالات حاضرہ، زبان پر بھی عبور آپ کا ہونا چاہیے. جس زبان میں آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حالات حاضرہ کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ آگاہی ہونی چاہیے تاکہ جو ارد گرد کے جو بین الاقوامی معاملات ہوتے ہیں، جو ملکی معاملات، جس بیٹ میں بھی آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کو جو کرنٹ سچویشن ہے، جو ماحول ہے، جو حالات ہے، اس کے بارے میں بھی باخبر ہونا چاہیے. ترجمے کی صلاحیت ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے تجسس کا مادہ غیر جانبداری سب سے بڑی اہم چیز ہے. ان پر ان کے ساتھ ساتھ کام کی لگن، آپ کو اپنے کام میں کے ساتھ لگن ہونی، شوق آپ کا ہونا چاہیے. یہ اس حوالے سے کچھ چند باتیں تھی جو صحافی کے اوصاف میں شامل تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر دیے. عزیز طلباء اور دوستو، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید موضوعات پر بات کریں گے.